आम नुआ मुह नुआ मुह चाहूँ ये पुणा मुह आउ चाहूँ। चलित निर्वाचन पाई एबे चा खटी चर्चा चली आम अच्छु एक चा खटी जो आप देखिपे ये किसी लोक अच्छा बर्तमान से चर्चा चली झिमुलिया खैरा निर्वाचन मंडली में बर्तमान सुधा विधानसभा प्रार्थी घोषणा करा जाए सहित जदि कहवा जे भद्रक संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रार्थी होती अभिमन्यु सेठी किसी लोक अच्छा आम आलोचना करवा जेहेतु झिमुलिया खैरा निर्वाचन मंडली में विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रार्थी घोषणा करा जाएनी बीजेडी कहतु बीजेपी और कांग्रेस कौन प्रार्थी घोषणा करा जाएनी किंतु बीजेपी जदि कहवा अनेक आशायी अच्छा कांग्रेस रे जदिओ सेमती कहीं नहांती हिमांशु शेखर बेहेरा जी अच्छा ना बर्तमान गोटे पटे जेहेतु सिद्धांत होनी किंतु तांको नहीं बर्तमान सबुठी कांग्रेस महल रे से ही हेबे प्रार्थी बोली चर्चा चली तेबे आ गोटे कथा होची जे जदि बीजेडी कथा कहबा ताहले बिजु जनता दलर ज्योति प्रकाश पाणिग्राही तांको मध्य नहीं एबे चर्चा चली तेबे आम पाखरे किछि अछंती तांको आम आलोचना करबा भद्रक लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभिमन्यु सेठी को दल आस्था प्रकट करिसंती से नहीं कोन कहबे मु कहबी जो दल बर्तमान आमर अभिमन्यु सेठी की आस्था प्रकट करी टिकट देइचंती अभिमन्यु सेठी जड़े एमिति दरदी लोक से गरीबर बंधु दुखर साथी एवं जड़े युव शिक्षित आउ तांको उपरे वर्तमान आमर आस्था प्रकट करी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको टिकट देइचंती आउ से मध्य बहु भोट्र जे जितबे ये आमर एटा दृढ़ विश्वास अच्छी जेहेतु वर्तमान जो सारा भारत वर्षर मुधिर लहर चलची आउ बीजेपी उड़ीसा रे एथर सरकार गठन करिवो आउ आमर अभिमन्यु बाबू से निश्चित जितबे एटा पूरा आमे सब 100% माने आमे विश्वास करिचु आउ से सही भली कैंडिडेट जणे जे गत 19 निर्वाचन ले से नुआ करी प्रार्थी होइथिले एवं बहुत कम भोट व्यवधान ले से पराजय वरण करथिले सेबेठू से लोकंक पाखरे अछंती 5 वर्ष अनवरत से सेवा करचंती लोकंकर जदि कहबा जे जदि अन्य जो दुईटी दल रहिले तांकर जदि भलो कैंडिडेट दियंती ताले अभिमन्यु सहित जो लड़ाईटा हबो आपण किमि देखुछन आपण भाबी नउछन कि अभिमन्यु सेठी जितिबे बोली संभावना अछि आज्ञा जे अभिमन्यु सेठी एमिति जने प्रार्थी जे भद्रक लोकसभा क्षेत्र रे तांको समकक्ष प्रार्थी आउ कई मिलला भले मत कहीं जना पड़ना तांकू परास्त करिवे एमिति 5 वर्ष भितर 19 रु 24 भितर अभिमन्यु सेठी लोकंक हृदय को एभली भावे जय करिगलेनी तांकू आउ तांको विरुद्ध रे प्रार्थी हवा पई मु भाबुजे एपर्यंत केही बाहरु नांती केही चाहू नांती जोंटा कि गतकाली बिजु जनता दल जो प्रार्थी घोषणा कला भद्रक लोकसभा भी प्रार्थी घोषणा करिनांती एवं तांको विरुद्ध रे ठिया हवा पई बोधे मु भाबुचे प्रार्थी मिलु नांती अच्छा जदि कहबा आ गोटे कथा होची जे विधानसभा क्षेत्र में बर्तमान कौनसी दल प्रार्थी घोषणा करा जाय नाही किंतु आपण कोन भाबुचंती बर्तमान एई सिमुलिया खैरा निर्वाचन मंडली रे किए प्रार्थी होवा दरकार एवं लोक कोन चाहुचंती आज्ञा एठी तो हमरो जे उड़ीसा रो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कौनसी जगार प्रार्थी घोषणा करि नाही आउ कांग्रेस मध्य करि नाही आउ गतकाली जे बिजु जनता दल प्रार्थी घोषणा करिछि जे से सर्वप्रथमे बोधे जो मानकर गत इलेक्शन लो भल परफॉर्मेंस थिला से मानकु पुनः टिकट देइछि आउ बोधे मु भाबुछि जो मानकर जे भल सर्वे विभिन्न सर्वे रिपोर्ट नैचंती जो मानकर भल नाही जे से मानकु बोधे तृतीय पर्यायर द्वितीय पर्यायर प्रार्थी देबे कि नाही से चिंता करूचंती आउ भारतीय जनता पार्टी से मध्य कौन सी जगार टिकेट कैंडिडेट जेहेतु डिक्लेयर करी नाही से मध्य पई से मुलियार होई नाही अच्छा आउ जने मध्य अछंती एठी तांकोट मध्य प्रतिक्रिया नबा निर्वाचन राजनीति वर्तमान सबुटी एबे सरगरम होई पड़छि कोन कहबे सर सरगरम तो सब चललानी मोदींकर तो वर्तमान पृथ्वीर लहरी मोदीर तो भारत वर्ष लहरी 4.5 कोटी उड़ीसा का लोकंकर तांकर होची 3 कोटी लोक तांका पाखर समस्ते तांका पाखर अछंती हमर जो सेठी जे अछंती से तो अछंती वर्तमान टॉप पोजिशन अछंती भद्रक रे केही आउ नांती आउ जे ताको टक्कर देला भलिया
ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଲହରୀ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଚାଲିଛି ସାରା ଦେଶବାସୀ ଚାଲିଛି 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବରିଷ୍ଠ ବହୁତ ଆସନ ଅଛି 147 ସିଟ୍ରୁ ଆମେ ହେଉଛି 120 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ହେଉଛି ଆଗୁଆ ରହିବୁ। 120 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ରହିବୁ। ଶିମୁଳିଆ ହେଉଛି 15,000 ସିଟ୍ରେ ହେଉଛି ପଦଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଆଗୁଆ ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବିଜେପି ଦଳର ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହିଁ। ନା ଦଳ ଡିକ୍ଲାର କରିନି, ଆମେ କନଫର୍ମ ହଁ ପଦ୍ମନା ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଆମେ କନଫର୍ମ। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ? ମୁଁ ମୋଦି ଲହରୀରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଅତି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ସମାଲୋଚନା ଯେଉଁ ଶିମୁଳିଆ ହେଉଛି ଆମର ପଦଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶା ତାଙ୍କ କତିରେ ଭୋଟ ପାଖରେ ନାହିଁ କି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଳି ଜଣେ ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ନା ନା, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିଜେପିକି ଦେବା ପାଇଁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଟାର ଚେଞ୍ଜ ଆସୁ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଜିତନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ? ନା ନା, ସବୁ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଯେତିକି ଅଛି ଯାହା ଅଛି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। କହୁଥିଲେ ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ଖଟିରେ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏଇରକମ ଖଟି ହୁଏ। ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଏରକମ ସରଗରମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କରାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଠିକ୍ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯୁବ ନେତାକୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତାକୁ କର୍ମବୀର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯୁବ ନେତା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ଗାଁ ଗହଳି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେରକମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ବୁଝିଲେ। ଯଦି କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି, ଆଉ କିଏ ଶିମୁଳିଆର କିଏ ସେମିତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବିଧାୟକ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଶିମୁଳିଆ ଖଇରାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ? ନା, ବିକାଶର ଧାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ କିଏ କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହଁ ଯୁବ ନେତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ କିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛୁ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯଦି କହିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କିଏ ବିଧାୟକ ହେବା ଦରକାର? ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସେଠି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଆଉ ଚାହୁଁନୁ। କିଏ ଯୁବ ନେତା ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁହଁ ହେଇକି ଆସୁ, ଏରକମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏ ପୁରୁଣା ନେତାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଯେ ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାଟି ରାସ୍ତା ଲିଭିନି, ବୁଝିଲେ ନା। ମାଟି ରାସ୍ତା ଏତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି। ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି। ଏତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ କି ଇଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ବିଧାୟକ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉମାକାନ୍ତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।